मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आप लोगों को आज हम इसलिए एकत्रित हुआ है क्योंकि हम लोग एक नया प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। आप लोग जानते हैं कि अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ कैंसर स्क्रीनिंग लेकर के बहुत इच्छुक है। इस लोगों को कैंसर स्क्रीनिंग हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि जिससे कि हम लोगों को बीमारी होने से जितना जल्दी होता है उतना पहले उनको बीमारी को पकड़ सके। आप लोग जानते हैं कि कैंसर जितना जल्दी पकड़ में आता है उतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट होता है। वहां पर ऐसे कैंसर स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन के कई हेल्थ चेक प्रोग्राम है, कई हेल्थ चेक है जिसमें हम लोग ब्रेस्ट का भी स्क्रीनिंग करते हैं, हम लोग सर्वाइकल कैंसर का लेडीज का स्क्रीनिंग करते हैं। और अब हमारे को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिसमें ही कैंसर बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, उसमें हम लोग चाहते हैं कि जो पब्लिक है उसको एक एडवांस प्रोसीजर से, एडवांस कंसल्टेशन से उसको स्क्रीनिंग किया जाए, जिसको कि बोलते हैं लो डोज सीटी फॉर लंग कैंसर स्क्रीनिंग। तो ये हम एक लंग कैंसर का स्क्रीनिंग करना चाहते हैं क्योंकि देश के अंदर लंग कैंसर का मात्रा बहुत ज्यादा है, बहुत लोगों को लंग कैंसर है, जो खासतौर से क्योंकि पॉल्यूशन है, सिगरेट है इत्यादि कई रीजन है, उसकी वजह से लोगों को लंग कैंसर का बीमारी है। और लंग कैंसर का बीमारी जल्दी से जल्दी पकड़ में आए, जल्दी से जल्दी उसका ट्रीटमेंट हो सके, इसके लिए अपोलो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि अपोलो ग्रुप का हिस्सा है, पूरा अपोलो ग्रुप, जिसमें कि हमारे चेयरमैन डॉक्टर प्रताप सिंह रेड्डी हैं, उन्होंने एक ये प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है कि हम लोग लंग कैंसर को स्क्रीन करेंगे। इसलिए आज मैं अपने साथ में रेस्पिरेटरी पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर अशोक सेन गुप्ता, डॉक्टर अरिंदम मुखर्जी, डॉक्टर देवोपम, इनको साथ लेकर आया हूं। और आज मैं अपने साथ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में डॉक्टर विवास, उनको साथ लाया हूं। और लंग कैंसर स्क्रीनिंग के लिए जो कि सबसे उसका अहम हिस्सा एक एक्सरे सीटी स्कैन, सीटी स्कैन सब लोग जानते हैं, वो सीटी स्कैन एक बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। उससे हम लोग कैसे स्क्रीन करेंगे, इसके लिए हम लोग आपके पास में आए हैं एक प्रोग्राम लेने के लिए। हम लोग सारे कंसल्टेंट से बात करेंगे कि कैसे इस प्रोग्राम को हम आगे लेकर के जाएंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर अशोक सेन गुप्ता से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारा लंग लाइव प्रोग्राम, जो कि एक लंग कैंसर स्क्रीनिंग का प्रोग्राम है, उसके बारे में कैसे आगे ले जाएंगे, वो मैं डॉक्टर अशोक सेन गुप्ता, जो कि हमारे हेड ऑफ रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट है, उनसे अनुरोध करता हूं कि वो कुछ बोले इस बात। नमस्कार, आई एम नॉट दैट गुड इन हिंदी, तो बांग्लाতেই বলি। হ্যাঁ বলুন। আচ্ছা, এই যে স্ক্রিনিং যে প্রোগ্রাম আমরা অ্যাপোলোতে লঞ্চ করতে চলেছি, এটার মানে হলো, অর্থ হলো যে রোগটা কখনো হয়নি, এই রোগের কোনো সিমটম নেই, কিন্তু রোগটা লুকিয়ে থাকতে পারে। এবং এই স্ক্রিনিং এ আমরা চেষ্টা করছি সেই লুকোনো রোগটাকে খুব আর্লি স্টেজে বার করতে, যাতে তার উদ্দেশ্য কি, তার উদ্দেশ্য ক্যান্সার আপনারা সবাই জানেন যে যত তাড়াতাড়ি পরে, যত ক্ষুদ্র আকারে সেটা থাকে, তখন ধরাই সব থেকে ভালো ট্রিটমেন্ট হতে পারে। যেমন লাং ক্যান্সার অফিসিয়ালি স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে প্রায় 70-80% আমাদের বেশ অ্যাডভান্স স্টেজেই ধরা পড়ে। এর কারণ কিন্তু রোগীরা নয়, রোগটাই এত সাইলেন্ট, এত নিঃশব্দে আসে যে বোঝা যায় না। অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা বেশ দেরিতেই আমাদের কাছে যোগাযোগ করেন, যখন ট্রিটমেন্টটা ঠিক সেরকম ভাবে সম্পূর্ণ সারিয়ে তোলার মতন করা যায় না। সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা আর্লি একটু ধরতে পারি, তখন ছোট আকারে আছে সেটাকে কমপ্লিট কিওরের দিকে ট্রিটমেন্ট করা যায়, সেটাকে সার্জিক্যালি কেটে বাদ দেওয়া যায়, বা কারো যদি সার্জারি করতে অসুবিধা থাকে তাকে রেডিওথেরাপি দেওয়া, রেডিক্যাল রেডিওথেরাপি, এই ধরনের কতগুলো ড্রাস্টিক পদক্ষেপ নেওয়া যায় যাতে তাদের ক্যান্সার আর ফিরে না আসে। এটা সাধারণত আমরা করে থাকি, এটা সবার জন্য নয়, কিছু হাই রিস্ক পপুলেশন গ্রুপ আছে যারা ধূমপান করেন, এবং এদের এজ যদি আমরা আমেরিকান গাইডলাইন ফলো করি, সাধারণত 50 থেকে 80 বছরের মধ্যে যারা ধূমপান করেন বা আগে করেছেন, এই ধরনের কিছু সিচুয়েশনে আমরা করি। এটা প্রতি বছর এটা লো ডোজ সিটি স্ক্যান, যেটা স্যার বললেন, এলডিসিটি, যেটা যে রোগীর শরীরে বেশি রেডিয়েশন লাগে না এবং
আরও থাকে, যেমন কারো যদি সিওপিডি থাকে, কারো যদি আগে লাং ক্যান্সার হয়ে থাকে, এটার অনেকগুলো সুবিধা আছে। একটা তো আমরা বললাম যে রোগটাকে আর্লি স্টেজে ধরা। আরেকটা সুবিধা হলো যদি কারো এরকম সিচুয়েশন ধরা পড়ে, তাকে সে অন্তত এটুকুন আশা করা যায় যে তিনি সে ধূমপান থেকে বিরত হবেন। কাজে এই ধূমপান ছেড়ে দেওয়ারও এটা একটা বড় পদক্ষেপ আর কি, যদি পজিটিভ হয়। তো এরকম আরো কতগুলো ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে যেটাতে এটা আমেরিকাতে সব থেকে বেশি পপুলার হয়েছে। আমরা লাং ক্যান্সার আমাদের এই শহরেও, আমাদের এই দেশেও এটাকে আর্লি ডিটেকশন করতে, লাং ক্যান্সার এমন একটা রোগ যেটার ট্রিটমেন্ট যদিও লাস্ট 10-15 বছরে অনেকটাই ভালো হয়েছে এবং পেশেন্টের আগের মতন আর অতটা খারাপের দিকে যান না প্রপার ট্রিটমেন্ট করলে, কিন্তু তাও আমরা চেষ্টা করছি যে এই ধরনের ক্যান্সারগুলো, যেগুলোকে আমরা ফর্মিডেবল ক্যান্সার বলি, কমনলি হয় এবং চট করে এদের খুব সুষ্ঠু চিকিৎসা করা যায় না, তাদেরকে যদি আর্লি স্টেজে ধরে আগে থেকে ট্রিটমেন্ট করা যায়, এইটাই হলো এই লাং ক্যান্সার স্ক্রিনিং এর মুখ্য উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ।